तिल्क الرسل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار बेटा आपका सिपारा याद है अल्हम्दुलिल्लाह लहजा भी ठीक है सिर्फ ये है कि आपका जो है गला ख़राब है क्या ख़राब है गला ख़राब है तो इसको भी आपने ठीक करना है तो नाज़रीन ये आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर तलबा इकराम जायज़ा देते हैं कभी पीछे स्क्रीन लगा होता है वो भी आप देखते हैं कभी बग़ैर स्क्रीन के होता है ये इसलिए होता है कि हम मुख्तलिफ़ जगहों पर तलबा इकराम के जायज़े लेते हैं तो एक ही जगह पर फ़िक्स नहीं करते हैं उसकी वजह भी यही है कि एक जगह पर फ़िक्स होने की वजह से तलबा इकराम जो है जो प्रेशर उनके ऊपर आना चाहिए वो नहीं आता तो जब जगह चेंज होती है तो प्रेशर तलबा पर आता है। अब जहाँ पर हम जायज़ा ले रहे हैं वो दर्जा कुतुब का हाल है, दर्जा कुतुब के तलबा में बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं, तो उनके सामने जायज़ा लिया जा रहा है ताकि मज़ीद थोड़े से प्रेशराइज़ हो जाए, तो जिसकी वजह से इनको प्रेशर लेने की आदत पड़ जाए। तो ये भी इनकी तरबियत का हिस्सा है।
تو ابھی یہ جو بچہ ہے یہ نیا حافظ ہے، تیسرا سپارہ اس کا ہے، 2 سپارے دہرائی ہوگی، یہ تیسرا سپارہ ہے۔ تو اب اس بچے کا پروسیس یہ ہوگا کہ یہ جب دہرائی ایک دفعہ مکمل ہوگی تو دوبارہ دہرائی 3 مرتبہ 4 مرتبہ دہرائی، پھر آہستہ آہستہ یہ 5 سپارے 10 سپارے 15 سپارے پھر پورا قرآن سنائے گا، اور پورا قرآن جب ایک مجلس میں ایک نشست میں بیٹھ کر سنائے گا تب اس کو سنت فراغت ملے گی، اس سے پہلے اس کو سنت فراغت نہیں مل سکتی، یہ مدرسے سے فارغ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آخر میں ان کے نوافل شروع ہو جائیں گے، کیونکہ تراویح انہوں نے پڑھانی ہوں گی تو ان کے نوافل شروع ہو جائیں گے، تراویح کی ترتیب ان کو بتائیں گے، 2-3 مرتبہ نوافل کی بھی دہرائی ہوگی، پھر جا کر یہ فارغ ہوں گے۔ تو اس کی ابھی فی الحال شروعات ہے، تو انشاءاللہ یہ اگلے سال رمضان میں 2023 میں انشاءاللہ یہ فارغ ہوگا، اور اس کی آپ ویڈیو بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ باقی اس کے لیے آپ دعا بھی فرمائیں، ہم بھی اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ بڑا بریلینٹ بچہ ہے، لیکن گلے کا تھوڑا سا اس کا ایشو ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گلے کو بھی ٹھیک فرمائے۔ چلو جی شاباش۔